ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ କାଢ଼ିବା ପିସ୍ଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖରା ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଯାଇକି ରାନ୍ଧିବା ଅଦା ଫଦା କିଣା ହେଇଛି ପେଷ୍ଟ କରାହେବ ଅଦା ରସୁଣ ସୋରିଷ ବଟା ହେବ ସୋରିଷ ବଟା ମାଛ ଖାଇବା ଚାଲ ଅଛି ସୋରିଷ ବଟା ମାଛ ଭଲ ଲାଗିବ ଘରେ ଯାଉଛି ବାପା ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ହବା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ ତମେ ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ ନା ବଡ଼ଟା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ କି କାହିଁ ଦେଖିବା କାହିଁ କେମିତି ହେଇଛି ମାଛ ଅଣ୍ଡା ପିଆଜ ପକାଇବ ନାହିଁ ହଁ ତରକାରୀ ପକାଇଦେବେ ଖାଇବେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଷୁ ନେଲେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଦୁଷୁଛି ହଉ ବେଟା ଅଛି ଅଛି ହଉ ର ଖାଇବ ର ଛାଣିଲେ ତ ମିଶେଇ ଦେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ବେସନ କାହିଁରେ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ସେତିକି ଆଗା ମାଛରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ସେତିକି ଆଗା ପକାଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବିଳା 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 ମାଛ ଅଣ୍ଡା ରେଡ଼ି ମାଛ ରେଡ଼ି ତେଲ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ପକାଇଦେବା ଗରମ ଟିକେ ହଉ ଫାଷ୍ଟ ମାଛ ପକାଇବା ତାପରେ ମାଛ ଛଣା ସାରିଲେ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ବେସନ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ପିଆଜ ଟିକେ ନହେଲେ ବଣ୍ଡିଂ ହେବ ନାହିଁ ମାଛ ପକାଇବା ମସଲା ବନାଉଛି ନାଇଁ କ ସରିଲା ଏବେ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ପକାଇବା ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହାଇରେ ବନିଲେ ସିଝିବ ନା ଭିତରେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ହେଲା ସ୍ଲୋ ହିଟ୍ରେ ହେଉଛି ହାଇ ହିଟ୍ କଲେ ହେବ ପୋଡ଼ିଯିବ ଭିତରେ ସିଝିବ ନା ପୋଡ଼ିଯିବ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବା କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖ ରେଡ଼ି
मझे मझे टे खाऊली भल लगे लुण ठीक अच्छे टिके बेस चलो तरकारी पकड़े समान सेट हो खालीटा खाईदे कथा बाल काटुचे तो टे अलग अलग लगे मन लगा बाकी माछ अंडा माछ अंडा तरकारी है नहीं कि आमर बड़टा स्टार्ट हो गला खाइबाटा क्या लगे बेटा भल लगना है भल लगे माछ बोले रेडी माछ कंकड़ा फंकड़ा सब बोले रेडी रेडी सरस बटा बनवा तरकारी बनवा हो लास्ट बनवा तरकारी सरला माछ अंडा भात सब बनवा सरला माछ तरकारी बनवा तेल गाड़ बनाऊँ तेल टे गाढ़ थी कौन कहते सनफ्लावर ऑयल ना यहाँ हूँ राइस ब्लेंडर खाइले देह पूरा लाइट लगे बुझे कषा पियाज कषे जाओ टमाटो पकेवा पियाज कषे सरस बटा पकेवा टमाटो पड़े तापर टमाटो पकेवा माछ बेसी अच्छे तो टिके था ऊपर काम आयो हाँ बेटा हाँ ये विचार करने के बाबू ते हाँ हाँ कल बोल कषे जाओ कषि हेल्ले टमाटो पकेवा तापर मसला सब पकेवा आगटा सामान हो ना माछ टेस्ट आए टमाटो पकेवा मसला कषि है मसला कौन सरस बटा था रविवार मोर ड्यूटी आईष आइटम सब मुझे बनई माइगणा को छुट्टी छुट्टी बोलते ना घर काम चलती से टे कषि जाओ कषि गले हल्दी गुंड लुण मरच गुंड से मसला एक्सट्रा किसी ना तब लास्ट को गरम मसला टे पकेवा कथा हल्दी गुंड लुण मरच गुंड पकईली कषि हम टे लगी जाता तले भिड़ काढ़ी कि बाद कषि कषि पानी टे पकड़ा पानी पकड़ा पानी फुटिक कमिज तापर माछ पकड़ा ओके फुटुची कषि जाओ पानी टे जिकी देले तापर माछ पकड़ा एक दुई खोज मैगना चलो मसला कषि माछ पकड़ मुंड लांजा पकईदेवी ला गोटे दुईटा पीस पीस रखीदे माछ अंडा पकईदे माछ अंडा सब पकड़ ना टे छाड़देवी सब पकईदेवी सब पकईला रेडी कषि हो कषि हेल्ले माछ तरकारी रेडी कषि कि बाहर तेल टे भारी पड़े है तेल भासला बेल जान दो माछ तरकारी रेडी रखदे सन्ध्या खाइबी मुझे शुखलाटा थे भल लगे हो जाए चलो देखिए तरकारीटा तेल भासला कि ना ऊपर तेलटा ऊपर भासला तरकारी रेडी टे गरम मसला पकईदे धनिया पत्ता आने सुखी जाता आने तेल देख तेलटा रेडी तरकारीटा बंद कर देवा कथा गैस ऑफ काढ़ा गोटे बढ़िया माछ अंडा टे काढ़ा पीस टे गोटे काढ़ा
ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବା ଆମର ପିଲାମାନେ ସାଡ଼େ ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି କଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ରେଡ଼ି ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା ଖାଇଦେବା ବାବା ଗରମ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଦେବି ଛାକିଦେବି ଲୁଣ କମ୍ ଥିଲା ମୁଁ ପକାଇଲି ଲୁଣ ରେଡ଼ି ମାଛ ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଭଲ ପିସ୍ଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବା ଭଲ ପିସ୍ଟେ ଖାଇବା କଥା ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଖାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ ମାଛ ତରକାରୀ ଓକେ ବେସର ବଟା ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଭାତ ମଟନ୍ ମା ବନେଇ ଦେଇଛି ମଟନ୍ ଖାଇବା କଥା କେମିତି ରହିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଭଲ ଅଛି ଲୁଣ ପରେ ପକାଇଲି ଭଲ ଅଛି ମଟନ୍ ଖାଇବା ମା ବନେଇଛି ମଟନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମାଛ ବି ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ଆଗ ଖାଇଦେବୁ ମିଳିକି ଖାଇଦେବା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ କାଢ଼ିବା ପିସ୍ଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାଛ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମା ମଟନ୍ ଆଣିଛି ବଢ଼ିଆ ମଟନ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ସିଝି ଯାଇଛି ଲୁଣ ଫୁଣ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମାଛ ଟିକେ ରାଗ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ